मैं पूछना चाहता हूं कि कायदे आजम स्टेडियम बनाना कोई जुर्म था? मैंने तो कुछ नहीं। शाह साहब, अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो ऐलान करें कि 14 कनाल के ऊपर आप इस जगह को छोड़कर, इस पर तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। इसके लिए तो मैं क्या करने लगा वो भी अभी आपको बताता हूं। आप एक इखलाकी जुर्रत करें कि 14 कनाल के ऊपर इस लाला मुफ्त शहर के बच्चों को एक और स्टेडियम बनाकर, कि कायदे आजम स्टेडियम को तबाह किया गया। एक शख्स का कहा गया कि जी जमीन निकल आई, जी ये हो गया। भाई ये मैं 1962, 1961, ये आपको डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। मेरे अंदर इखलाकी जुर्रत है, मैंने पुलिस को की कि कोई वकूआ नहीं हुआ, झूठी दरखास्त दी गया, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मैंने ये गंदी हरकत की है तो मेरे ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं किसी की जगह पर सरकारी पैसा नहीं लगा सकता, कोई भी शख्स नहीं लगा सकता। मैं MNA साहब को मुखातिब करके कहना चाहता हूं, मैं वो बात सैयद फैजुल हसन शाह साहब नहीं करना चाहता जो इस जमीन के करोड़ों रुपए के मामला तय हुए हैं, वो वक्त आने पर जरूर करूंगा। अगर जिस हाल में आप बैठे हैं आज आप देखें कि किसने बनाया है, ये मैंने बनाया ना, मेरी टीम ने बनाया है। ये जमान हाल जिसमें किसने बनाया, मेरी टीम ने बनाया। कायदे कमांडर शहजाद लाइब्रेरी किसने बनाई है, मेरी टीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लाला मुसा के तमाम जर्नलिस्ट हजरात का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज एक अहम इशू पर आप यहाँ पर तशरीफ लाए और आप लोगों ने हमारी इज्जत अफजाई की और एक अहम मसले के ऊपर आपके साथ बातचीत करने का भी मौका मुझे फराहम किया आपने। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इशू हमारा एक ही है और उससे ही रिलेटेड गुफ्तगू की जाएगी, वो है कायदे आजम स्टेडियम के ऊपर कब्जा। मैं पूछना चाहता हूं कि कायदे आजम स्टेडियम बनाना कोई जुर्म था? कायदे आजम स्टेडियम, अगर जिस हाल में आप बैठे हैं आज आप देखें कि किसने बनाया है, ये मैंने बनाया ना, मेरी टीम ने बनाया। ये जमान हाल जिसमें किसने बनाया, मेरी टीम ने बनाया। कायदे कमांडर शहजाद लाइब्रेरी किसने बनाई है, मेरी टीम ने बनाई है। और ये जगह किस तरीके से मैंने महफूज की है। कायदे हाजी असगर पार्क 28-32 कनाल पर बना है, उस वक्त भी लोग कहते थे इसको फरोख्त कर दो, इसको खत्म कर दो। मैंने अगर पार्क बनाया है तो वहां पर भी मेरी माएँ बहनें वॉक कर रही हैं, मेरे बच्चे वहां पर खेल रहे हैं। उस पार्क में भी कायरा खानदान की बहन, बेटियां, बहुएं सारी जो हैं वो वहां पर वॉक करती थी, लेकिन उसको तबाह किया गया। वही 1122 विलेज एड में एकड़ों के हिसाब से जगह पड़ी हुई है, उसके ऊपर बना दिया जाता तो अच्छा होता। हमने मंसूबे बनाए इस शहर के लिए। अगर मैंने गमले रखे, तारीख गवाह के दूसरे दिन उनको तोड़ना शुरू कर दिया गया। क्या वो गमले मेरे थे? वो तो आपके पैसों से बने थे। मैंने तो कुछ नहीं कि कायदे आजम स्टेडियम को तबाह किया गया। एक शख्स का कहा गया कि जी जमीन निकल आई, जी ये हो गया। भाई ये मैं 1962, 1961, ये आपको डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा। और इसमें इस स्कीम पर जिसका मैं जिक्र करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर, अगर मेरे करैक्टर की एक बात आई, मेरे ऊपर एप्लीकेशन आई, तो दूसरे दिन सारी चीजों के ऊपर जी एक लड़की को बंद करके तो ये कर दिया। आज वो मेरे अंदर इखलाकी जुर्रत है, मैंने पुलिस को की कि कोई वकूआ नहीं हुआ, झूठी दरखास्त दी गया, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मैंने ये गंदी हरकत की है तो मेरे ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। मेरे अंदर इखलाकी जुर्रत है। इसके बाद मेरी बातों के सुनने बाद मैं तवक्को करूंगा कि हुक्मरान पार्टी के अंदर भी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। मैं किसी की जगह पर सरकारी पैसा नहीं लगा सकता, कोई भी शख्स नहीं लगा सकता। ये देखें, ये इस जगह को चौधरी मोहम्मदीन साहब की फैमिली ने दिया। उसके बाद इसके ऊपर मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान उस वक्त इकट्ठे थे। इस स्कीम के ऊपर 8,21,360 रुपए के करीब या 300 रुपए के करीब लगे। सन है ये 1961 में।
جب ہم میں سے کوئی بندے بہت سارے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. آج یہ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں کہ جگہ یہ اس کے اوپر 13 کنال اور اس کی یہ تمام یہ ہم نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. اگر آپ کلوز کر کے دیکھ سکنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں خسرہ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں, اس کی ساری یہ چیزیں لکھی ہوئی. آپ اس کو کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کی کاپیز آپ کو میرا ادارہ جو ہے وہ فراہم کر دے گا. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ 1966 میں یہ دیکھیں اب اگر ہم اپنی چیز جس کے اوپر میری سرکار کا پیسہ لگا ہو وہ پھر کسی کی پرائیویٹ جگہ نہیں رہ جائے. ہم نے سوچا کہ میں آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پیٹرول کی انکوائری کی. کس کے دور کی ہے؟ ان کے دور کی. کرپشن کے تمام سکینڈل میں سامنے لے کر آیا ان کے دور میں نے ایک ابھی تک اپلیکیشن دی ہے اینٹی کرپشن کو, اور وہ 9 ماہ سے ابھی تک سفر طے کر کے ہمارے اس بلڈنگ میں نہیں آ سکی. یہ 23 کو درخواست دی جاتی ہے. کس چیز کی؟ اس کی تقسیم کی. 23 کو یہ بھی اس کی کاپی بھی موجود ہے. 23 کو کاپی دی جاتی ہے اور تمام سٹاف تمام عملہ وہاں پر آ جاتا ہے. بھائی تقسیم میں اور وکٹوں کو قبضہ لینے کا ایک قانون ہے, وہ ہے کورٹ. وہاں پر وکٹ تباہ کر دی جاتی ہے, پولیس کی موجودگی میں تباہ کر دی جاتی ہے. اور ایک آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, آپ سب صحافی ہیں, 15 پہ میں نے خود کال کر کے 2 دفعہ کال کی میں نے 15 پہ کہ یہ سرکار کی جگہ پر قبضہ ہو رہا ہے. ویڈیوز موجود ہے, پولیس ادھر, محکمہ مال ادھر, ہر چیز ادھر, اور وہاں پر قبضہ کروانے کی کوشش کی گئی. تمام وکٹ تباہ کر دی گئی, پول تباہ کر دیے گئے, بچوں کو گالیاں نکال کر وہاں سے بھگا دیا گیا. جو ہمارے سکولوں کے بچے وہاں پر گئے تھے ان کو دہشت زدہ کر کے وہاں سے بھگا دیا گیا. کیا یہ طاقت ہے؟ یہ حکومتی پارٹی ہے؟ آپ کے ادارے کو لوٹا گیا. آپ ان اداروں کے ڈائریکٹرز کو ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوراً پہنچو. قائد اعظم اسٹیڈیم کے لیے 1 گھنٹے میں وہاں پر سب کچھ پہنچ سکتا ہے, لیکن اینٹی کرپشن لالا موسیٰ میں کیوں نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں تیل چوروں کو پکڑنے کے لیے آ سکتی؟ کیوں نہیں اس بلڈنگ کے پاس آتی جہاں پر کام نہیں ہوا اور اس کا بل نکالے گئے ہیں؟ کیوں نہیں آ کر انکوائری کرتی کہ 40 لاکھ جو ہے منڈی مویشیوں کے نام پر نکال دیا گیا اور میرے ہوتے ہوئے 1 روپیہ نہیں نکلتا؟ یہ میرا پیسہ نہیں ہے, یہ لالا موسیٰ کے شہر کے بچے کا پیسہ ہے. جو آپ پراپرٹی کی مد میں پیسہ دیتے ہیں یہ وہ پیسہ ہے. میں ایک مقدمہ اس سے پہلے آپ نے لالا موسیٰ کے شہریوں کے لیے لڑ کر آیا ہوں. میں ایم این اے صاحب کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں, میں وہ بات سید فیض الحسن شاہ صاحب نہیں کرنا چاہتا جو اس زمین کے کروڑوں روپے کے معاملات طے ہوئے ہیں, وہ وقت آنے پر ضرور کروں گا. ابھی آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایم این اے ہیں, آپ ایم این اے کی حیثیت سے اینٹی کرپشن کی انکوائریاں بھی کروائیں. ایم این اے کی حیثیت سے ہماری اس زمین پر جو قبضہ کرنے کی کوشش کیا ہمارا ساتھ دیں. مجھے نہ بولنے دینا, میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. سید فیض الحسن شاہ صاحب میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, سن لیں میری یہ بات, سن لیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایم پی اے کا اس میں رول نہیں ہے, ورنہ میں نے لیاقت بدر کے خلاف بھی بات کرنی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کتنے پیسوں کا رول ہے. آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا, آپ کو اس کو بتانا پڑے گا کہ آپ اس کے اوپر کیوں نہیں ساتھ دے رہے, آپ کو بتانا پڑے گا کہ کرپشن کے اوپر آپ کیوں نہیں ساتھ دے رہے. میں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے ویژن کو لے کر یہ قائد اعظم اسٹیڈیم بنا رہا ہوں, جو انہوں نے کہا کہ میں ہر یونین کونسل میں اسٹیڈیم بناؤں گا. قائد اعظم اسٹیڈیم میں ہر یونین کونسل میں بناؤں گا. تو اگر میں بنانے لگا ہوں تو میرے رستے میں رکاوٹیں آئیں, میرے ادارے کی زمین پر قبضہ کرانے کی کوشش کی جائے, میرے بچوں کو دھمکیاں دی جائے, میرے شہر کے آنے والی نسل کو مستقبل کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے. شاہ صاحب اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو اعلان کریں کہ 14 کنال کے اوپر آپ
इस जगह को छोड़कर इस पर तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। इसके लिए तो मैं क्या करने लगा वो भी अभी आपको बताता हूं। आप एक इखलाकी जुर्रत करें कि 14 कनाल के ऊपर इस लाला मूसा शहर के बच्चों को एक और स्टेडियम बना कर दें। है आप में ताकत तो बनाएं, लेकिन जो जगह है वो नहीं मैं छीनने दूंगा। अगर इस लाला मूसा के किसी शहरी ने मेरा इस इखलाकी तौर पर जो साथ ना भी दिया, मैं अकेला कौमी असेंबली में अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाकर एहतजाज कर सकता हूं, उसके मिनिस्टर को इधर लाला मूसा में लाकर लीज कैंसिल करा सकता हूं, तो मैं इस कब्जे और इसके पैसे मामला पर कौमी असेंबली में जिस डी चौक में आपका प्राइम मिनिस्टर बैठकर बात करता था, उसी डी चौक में बैठकर उनसे बात करूंगा कि आपने जो आपके विजन के ऊपर मैं स्टेडियम बना रहा था उसके ऊपर यह कब्जा हुआ है। टीम में से अगर इस मेरे मौकफ को किसी ने मेरे साथ दिया तो वो भी मेरे साथ डी चौक में बैठकर एहतजाज करेंगे, और उतनी देर तक एहतजाज करेंगे जितनी देर तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। नहीं उठूंगा, ये मत सोचे कि मैं कोई सारा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं वहां पर बैठकर उतनी देर तक एहतजाज करूंगा। आपकी गवर्नमेंट रही, कोई दूसरी गवर्नमेंट आई, मैं एहतजाज करता रहूं। जी ਅਸੀਂ सोशल मीडिया ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ग्रीन लाला मूसा लाला ठीक है एक बिल्डिंग बनाते हैं इस बार दोस्तों करना नक्शा बनता है एक नक्शा ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੁਖਤਸ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ। ਸੈਕੰਡ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਜੀ ਚਾਰਾਂ ਤਰਫ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 8% ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਜਟ ਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 8% ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8% ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन एक तरीका नहीं, मैं जो किया मैं गलत नहीं किया कि कितना पैसा इन्वॉल्व है वो भी कोई चीज छुप नहीं सकती, वो भी मैनू पता है।